السلام عليكم لي ديزاد ومرحبا بكم في عدد جديد من حسكم بلانيت موتورس اللي تجيكم كل خميس هذا الوقت. عدد اليوم خصصناه لعمر ميغاري، ان باسيوني دو سبور ميكانيك اي اونسيان بيلوت دو موتوكروس. حتى لوين تعرض الحادث كان هذا في مدينة خميستي في سنة 2001 على مضمار السباق. هذا الشيء اللي لزمو كرسي متحرك، لكن عمر ما فقدش الأمل ووصل مع هواية القلب واللي هي هواية الرياضات الميكانيكية من زاوية الكارتينغ. عمر راهو لو بروميير بيلوت دونديكارت اون افريك. الحكايه كامله في هذا البورتري. Je suis paraplégique suite à un accident de moto que j'ai eu en 2001. Donc avant, quand on dit la motocross, on dira parce que j'avais mon oncle le Kbir. Il faisait ça, il avait commencé à faire la motocross dans les années 70. Donc là, je me rappelle que j'étais enfant, donc je l'accompagnais. Qui aurait aidé les compétitions TAO. Je me rappelle, il y avait un circuit de motocross Fidel Ibrahim, par exemple. Et on avait un autre fait l'Ashur. Donc, dans les années 84-85, je l'accompagnais pour assister les courses TAO. Et depuis, il m'a transmis l'envie de باش نلتحق بهذا السبور. من بعد في les années 90 بديت انا ندير سبور بديت ندير موتوكروس. Il y avait mon oncle Hamid Tani اللي هو خدا لا ريليف مور عمي الكبير جمال هذا. وبعد حميد il m'a appris plus les techniques وبديت ندير دي كومبيتيسيون. جريت هنا en Algérie, j'avais fait même des compétitions à l'étranger, en Espagne, au Maroc, en Tunisie. Et ça, c'était en 96, 97 et 98. Donc j'ai enchaîné par la suite. J'ai fait quelques courses au niveau national ou l'international. En 2001, en septembre 2001, il y a eu un championnat qui était organisé par la Ligue d'Alger à l'époque. C'est un championnat de course de côte.
J'ai été transféré par la suite en France, j'ai été transféré en urgence c'est-à-dire pour des soins, j'ai passé des mois de rééducation. ماشي سهلة تكون بصحتك ومن بعد tu te retrouves en fauteuil ماشي حاجة سهلة. bon مورال يطلع ويحبط يطلع ويحبط. خطرة يقول لك واحد يجي يقول لك وي t'inquiète pas dans 2-3 mois ان شاء الله تعاود تنوض توقف تولي كيما كون. bon il y avait l'espoir là-dedans, c'est normal parce que même انت في راسك ما تقدرش je ne peux pas accepter l'handicap. ما كاش واحد اللي نقول لك دوكا ولا تقدر تيماجيني روحك en fauteuil ما تقدرش تيماجينيها même pas. donc c'était pas évident au départ. Je me suis adapté. donc déjà j'ai commencé à faire une formation, faire des formations, j'ai travaillé par la suite. J'ai travaillé par la suite dans le domaine tertiaire en France. وخطرة خرجنا en team building, c'est-à-dire c'était un événement à l'agence où je travaillais. داونا un circuit de karting. donc c'était un challenge اللي درناه entre collègues de travail. وكي لحقنا لهذاك le circuit, on a trouvé شفنا بلي il y avait des cartes adaptées pour personnes handicapées, alors que moi je pensais pas que j'allais participer à le challenge. Pour moi, c'était juste باش نشوف صحابي, mes collègues, parce que pour moi, il y a des choses اللي ما نقدروش نديروهم. شغل عندك une barrière على بالك باللي بعد تما فيها الكاسي. on m'a proposé de faire avec eux. Je leur ai dit voilà, je peux pas faire, je suis paraplégique, comment je vais. قالوا لي non, il y a une carte qui est équipée pour personnes handicapées justement. ما نقدرش نعبر لك على الفرحة كيفاش. Et à partir de là, l'hikaaya بدات تاع الكارتينغ. Donc c'est là où je me suis rendu compte que les sports mécaniques, il y a toujours un moyen de, c'est-à-dire malgré l'handicap, on peut toujours فهمتني, on peut toujours faire. Et puis depuis بديت ندير الكارتينغ. شريت mon propre carte 100 cm3. J'ai acheté à l'époque, c'est en 2004. Donc c'est un carte les chez tout. Bon, je me suis entraîné parce que j'étais pas licencié à l'époque, mais j'ai commencé à rouler avec, faire des temps. Bon, je me voyais pas faire de la compétition parce que quand je m'entraînais, il y avait des valides qui roulaient, ils étaient très très rapides. Du coup, je pensais pas que j'allais faire de la compétition avec. En bas, il y avait la ligue qui commençait à organiser des compétitions de cartes de temps. Depuis, j'ai aménagé mon carte ici, ou بديت ندير معاهم. أسامة كراك سيري. حكمتوا بيان. Une évasion, non, peut-être pas. Mais comme on a déjà, même avant l'handicap, j'étais un passionné des sports mécaniques. C'est-à-dire, c'est pas les sports mécaniques, au contraire. On a déjà, même avant l'accident, j'aimais les sports mécaniques, que ce soit l'automobile ou la moto, les Kutendera. Quand on la moto, on a fait la motocross, même les courses de côte, c'est-à-dire des courses de vitesse. C'est-à-dire l'handicap ne m'a pas arrêté. Vu que j'ai vu qu'il y avait la possibilité de faire, c'est-à-dire juste le moto, le karting, je suis passé du 2 roues au 4 roues, mais j'ai trouvé le lien qui pouvait, c'est-à-dire me permettre de pratiquer الحاجة اللي أنا حابها. L'entourage ils étaient un peu étonnés parce que lui, comment ça se fait? Tu as eu un accident de moto, depuis tu es paraplégique et là tu vas encore faire de la compétition.
Le fait de faire un accident de moto, enfin, je suis paraplégique, oui, j'ai eu un accident de moto, mais ماشي باسكو درت اكسيدون دو موطو راح نعاود نزيد ندير اكسيدون بالكارتينغ فهمتني سي بخي سي كيما يقولوا سي مكتوب مي باك كي تحب حاجه ما تقدرش حنا السبور ميكانيك كيما يقول لك في الدم توا دونك جو فوا با كي كاين حاجه اللي تجي تحبس لي حاجه اللي تحبس لي لا براتيك تاع سبور ميكانيك. Je le fais maintenant et je le ferai pour toujours, Inch'Allah, حتى نولي فريمون ما نقدرش نديرها فوالا مي لا مانون دو مومون وين نقدر يا بوسيبيليتي باش نقعد ندير في سبور ميكانيك نقعد دائما با دو ريغري. C'est un trophée ma première compétition internationale. C'est le trophée international handicap qui s'est déroulé à Essé en 2014. C'est en octobre 2014. Donc ça, c'est des trophées. Tu as le championnat régional 2015, tu as la région centre, les participés de faire en 2015. Donc la première manche s'est déroulée à Salbris où j'ai fait deuxième. Deuxième manche à Mer où j'ai fait premier en catégorie européenne. Et puis la troisième manche qui s'est déroulée à Saint-Amand où j'ai fait deuxième. Donc pareil, toujours en catégorie européenne. La catégorie européenne où il y avait des pilotes handicapés, il y avait des pilotes valides avec nous, voilà, qui ont participé à la catégorie. Ça, c'est le trophée. Ça, c'est le trophée première place en catégorie handicap. Fait la même manche à Salbris. Donc ça, c'est le trophée que j'ai remporté au championnat de France 2015, où j'ai fait 5e au classement général. Voilà. Ouhada, c'est le trophée, le championnat régional. C'est-à-dire on additionnant les points à les 3 manches, première, deuxième et 3 manches. Donc j'étais en tête du championnat, du coup je l'ai remporté. Donc je suis champion régional de la région centre en France en 2015. On fera un petit tour pour voir la machine. On y va. Voilà, il y a la Makina. Les BA, on a remporté le championnat régional de la région centre en France l'année dernière. On a fait 5e au championnat de France. Il y a la Makina, la première machine équipée pour handicap en Afrique. Voilà. Donc le kart Hada, il est différent par rapport à un kart à Wahad valide.
هذايا راح يسوقوا واحد هانديكابي اللي هو عمر. واش درنا؟ نحينا لي بيدال هذوك، نبداو منا. هنا خدمنا له دي سيبور بيي نقدروا نقولوا، باسكو باش كوم يلي هانديكابي رجليه ما يزغدوا ما يحسهمش، يفا طاشي سي بي هنا. ولا بياس هذه اللي خدمناها درناها فليكسيبل، لازم كانا يفو ريفليشيغ على لو بيلوت هذا اللي فليكسيبل، تسمى في سوق وسولات زغد ما يضروا ما يصرالو والو. باش خممنا درناها مالوريزمون كان صرا ان اكسيدون اللي هو عمر كان في لو كارت تاعو. لو كارت هذا يلافي لي بيدال تاعو كيما كانوا قبل ما نمونطيو لا موديفيكاسيون هذه. بون حنايا باش رجليه ما يزغدوش واش درنا؟ افيك اون سونغل اون لا اتاشي لا سونغل درناها تحت لو شاسي، طلعناها من النار، قبضنا له رجليه هنا. ديمارات لا كورس انا نجري وكذا منا، وكم بارازار انا اللي كنت مور عمر في ان فريناج تيكيتو من اللور، ضربته بعثتو البنوات. اسمح لي برك عمر. قلت لك بعثتو البنوات تما صرات له لاكسيدون هذايا. كوم هو عنده لو بوا هنايا، واش دار لو كارت كي خبط ترفد، كي ترفد الحبيله لا سونغل شاداتو هنا، كسرت العظمه تاع رجلو. ومن بعد عندنا هنايا هانديكابي، قلنا نحينا له لا بيدال دو فران، نحينا لا بيدال داكسيليراتور، لازم يكونوا كالكو بار، هو عنده يديه. درنا دي باليت، لي باليت هذوما، هذه تاع فران اغيير، هذه باليت فران افون، هذه اكسيليراتور صح. هذوما شراهم عمر من فرنسا، جابهم سي دي باليت اللي واجدين هكذا بري ا مونتي. حنا واش علينا نديرو؟ نحيو لو فولون، نحطوا لي باليت تاعنا فوق لو مويو، نعاودو نحطوا عليهم لو فولون فيكسيوهم. اون فوا فيكسيتو نمونطيو لا تويوتيري تاعنا. عندنا هكذا فليكسيبل اريير يروح لو تري اريير تاع لي فران اريير. عندنا من الفليكسيبل يحبط يروح لي دو زيتريي تاع لي فران افون. داكور، دونك عندنا لو فران افون هنا هو هاد لا باليت هادية اون ميم طون سي اون باليت اون ميم طون فيها اون بومب انكوربوري. لا بومب اللي تخدم الليكيد، تطبع الليكيد باش يفريني، باش لي بلاكيت دو فران يفرينيو. لا تويوتري تاعها كيف مونطيناها، نحمروا الليكيد في لي بواط هادو افون اريير، نبيرجيو، نديروا لا بروسيدور تاع لا بيرج تاعنا تاع الليكيد دو فران. دونك تقعد لنا لاكسيليراسيون اوسي، نحينا لا بيدال من الهاه. دونك درنا لا باليت تاع لاكسيليراسيون هنا، لا كان جايزه، وليو تحبط للشاسي تطلع لا باليت هنا، الدور تخرج تلحق الكاربي، راك تاكسيليري تفريني. دونك هانديكابي ما ولاش هانديكابي او يسوق كارت. عندنا هنايا ثاني لو سياج تاعو، التيلات هذا نحيتو باسكو درنا فيه دي موديفيكاسيون اوسي. كوم حكيت لكم واش صرالو الضربه هذيك كي خبط الكور تاعو ترفد، سيتي لا كوز. دونك درنا دي زاغني دو سيكوريتي. لي زاغني هذوما يجيو هكذا، مونطيوهم يطيحوا على كتفو ويغلقوا له لهنا على الباسين تاعو او نيفو دي اونش هنايا. دونك هو راه محكوم في الباكي تاعو، انا نديرو في موديفيكاسيون باش نجوزو لي زاغني تو. دونك الباكي تاعو راهو فيكس فيه، كيما انت تركب فان باكي تاع اون فواتور لازم لك دي زاغني باش تكون محكوم مليح. دونك فوالا، هذه سي لا دينيير موديفيكاسيون اللي رانا معاها، نكملوها ان شاء الله ويتكل على ربي. لا بروشين كورس ان شاء الله يكون بري وان شاء الله يدير لنا نتيجه. Deux cartes, il est équipé d'un moteur Rotax 125
C'est un moteur qui développe 30 chevaux. Donc c'est une génération, tu as la motorisation Rotax. C'est un moteur 2 temps. Donc c'est un moteur qui est très rapide. Il peut atteindre les 110-120 km/h. Le numéro 18, c'est le numéro que je portais qui coûte pilote à moto. Qui coûte de la moto. Enfin, quand un des numéros, mon numéro fétiche, c'est le numéro 18. Numéro 18, je le porte toujours. Enfin, quand j'ai la possibilité, parce qu'il y a des fois où machine تاعي تخير le numéro اللي تجري به quand on fait des compétitions officielles. Quand j'ai la possibilité de le porter, دائما ندير le numéro 18. نشكروا على الحضور تاعو كثر خيرو جا باش يعاوننا ويدير لنا لو مونتاج تاع لو كرونومتر وزاد عطانا وجا باش يكوريجي معنا شويه لي ديفو اللي غلطنا فيهم وكلش. Ça m'a fait un très grand plaisir d'être là aujourd'hui, voir le karting sur s'agrandir يروح من كاع يخرج من الولايه d'Alger يروح ماذا بينا نشوفوه في d'autres ولايا. Le gagnant dans tout ça هو la discipline en elle-même. Il y a toujours moyen d'exercer une activité qu'on a déjà fait autant que valide. Maintenant, c'est un exemple, Léon. Avant, je faisais la moto et depuis que je suis handicapé, je fais du karting, donc j'ai pas. Le handicap ne m'a pas arrêté. Pour eux, je leur dis que c'est pareil. Hein. Maintenant, s'ils veulent faire du karting, le karting, on a un kart qui est équipé de commande au volant, qui est mis à disposition de toutes les personnes à mobilité réduite. Donc, يقدروا يجوا يقدروا يديروا karting. Et je suis là pour les aider, pour leur apprendre et leur montrer comment faire. اي وي بهذا نكونوا لحقنا لنهايه العاده تاع اليوم. نتلاقوا الاسبوع المقبل ان شاء الله نفس التوقيت في نفس القناه. ما تنسوش تقدروا تواصلوا معنا عبر صفحه الفيسبوك. نستناو اقتراحاتكم انتقاداتكم. مرحبا بكم على العين والراس. Alors donc هذا تعودوها هذه اللي حنديرها هذيك اسمها هذيك هذاك الصرا هذا لازم نرقيو له دقيقه برك باسكو كسروه. Merci à toute l'équipe de Planète Motor, Mahieddine et compagnie, et à la prochaine, Inch'Allah. Allez, ciao.